तो जमा छाड़ी नहीं बहु मु ताको नहीं तू पारी बुझे बाबा तू पारी बुझे अरे ये वो हाथ एक संसार जदि सत्य धर्म दिव सूर्य चंद्र दिव तारी जी महासकुत्र संसार को चुना कर देछि ता सकुत्र संसार में जमी चुना है जीव चुना है जीव लाला चौथे तब भाई को मारी नहीं सुना हुई सकले तुम्हें सीना विधवा गला हेले हे हातर सुरक्षा भांगियार अधिकार तुमर नाही पचार अधिकार तुमर नाही हे अधिकारटा हे हतभागा मत अरे मो जीवन थी पर्यंत दुख कष्ट आसले भी तम भाई भौणी दिजन को मु पाठ पढ़े
ए समाज रे भल मनीष करी गढ़ी तोड़बी यही आशा मोर अच्छी चलू हौ भगवान को जा इच्छा थी से ही हम तू चलू शोबू चल बाहर रही दी पैसा रोजगार न कले आम कंढे राणी को कन्या से बड़ घर को विदा करि परिबो आउ जे लाला डॉक्टर ताको तार हाथ दीटा काटी न आला पर्यंत मां को नीता से लगो मां को नीता से जाओ तुम्हें देखती आशीर्वाद करू मु दिन खूब दिन त करू फेरिया जे मु जाओ जल्दी जाऊची राजा चेन्नई पोला मो कंडे की मु पाई जाईची पागल हो गेलो कोना तू देखिनु तू कौन जानी पानु मु कंडे पूरा सोईची तू पार्टी कोने ना से उठी पड़िबो आ उठिले तो भारी हैरान करिबो एही जम्मा पार्टी करना सोई जा मामा सोई जा पार्टी करना मो कंडे साथीमा कन्या रे ओ पिलानी को मोहित करिया को तो रक्त को पानी करे दिला से पिलानी रो मुंह बनोते आज तो पागल ही गेला मो कंडे कन्या साथीबो ओ सासु घर को जीवो ए जे कंडे साथीला कन्या रे
ଆମ ଘର କାହିଁ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଏଇ ସେ ଗାଁ ଯେ ଗାଁର ପାଣି ପବନ ଏ ରାଗାଟା ଦିନେ ମଣିଷ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ସେ ମାଟି ଯେଉଁ ମାଟିରେ ପଡ଼ି ରାଗାଟା ଦିନେ କୁଆ ପାଣି ଡାକିଥିଲା ଆଉ ଏଇ ସେ ବଉଳ ଗଛ ଯେଉଁ ବଳ ଗଛ ମୁଇଁ ଏ ରାଜାଟା ତାର ପେଲା ପୁଣି କଣ୍ଠେଇ ରାଣିକି କନ୍ୟାସ ଦେଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଦେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲା ଦିନ କେଇଟା ହୁଏ ଏସବୁ ବଦଳାଇଲା ମୋ ଘର ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ସେଠି ବଳ ଅଞ୍ଚଳ ବସି କଣ କରୁଛ ଆରେ ଇଆଡ଼ିକା ଆସ ଧାନ ବାବୁ କାହାକୁ କହୁଛ ତମେ ତମକୁ କୋଉଠି ଚିଲ୍ଲା ଚିଲ୍ଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଏଗାର ନଦନ ହେଲେ ବାବୁ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ମଦନ କାକା ପିଲାବେଳେ ଯାହାକୁ କୋଳେଇ କାଖେଇ ମଣିଷ କରିଥିଲ ମୁଁ ସେଇ ସତ୍ୟଭାଇର ପୁଅ ରାଜା କାହିଁକି ଆସିଛୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ତମେ କଣ କରୁଛ କାକା ପୁରୁଷର ଇଟା ମାଟିରେ ପାଦ ଭାବିଲ ତ ମୋର ଅମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଉ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି ତମ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମଦନ କାକା କଣ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ନିଜ ମାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଶେଷରେ ଭଉଣୀଟାକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ଜବାବ ଦେ ରାଜା ଜବାବ ଦେ
मते किसी पता ना मदन काका मते किसी पता ना खाली एतिकी शुणी तोर ए राजाटा गोटे अमनीष हो जाइए चारिकर पुलिस साइरन भितर से अणनिश्वास हो जाइए ए गली रु से गली ए सहर रु से सहर गोटे बड़ जीवन राजा खंडिया भूत पलटि जाइए कका दिन आलुरे बीच रास्ता उपरे घुरी बुलियार साहस मु हर रात्रि अंधकार मु आपणी भगवान ये सब कौन होगला मत आगे कौ काका आम घर आम बो आम कणे कहते मुझे कही पारि ना से कथा मत पचारे मो बो आम कंडे की न पाइले मु पागल हो कथा पागल हो थोड़ी मत कह दादा मो बो आम कंडे कहीं नहांती रे राजा कहीं नहांती मदन बुढ़ा को एका जे रास्ता पही जाई तू मथुरा चली गलु माँ जसोदा आखिरे तू जानी जमुना को तो पागल सजाई देलु हाँ मो गेल बछर खंडे सपन देखुआ तोर से गेल बरसर कुंडीटा सबदिन सपन खंडे खेल भितर हसीगला रे राजा आज 15 वर्ष पहले देवदिन राति तू घर छाड़ी चली गलु से दिन राति राति अधटारे निगोर निदरे सारा गाना खोल जाइला पे तम घरटा पू धरी तो कथा बंद करो कहीं आमे समस्ते दौड़िलु तापुरे मो आखि आगे नाची जाऊँ रे राजा मो आखि आगे नाची जाऊँ तो बहुटा सीना बंती गला कौन कंडे का भी जड़ी पड़ी पाउच हो गला रे मो कंडे का जड़ी पड़ी पाउच हो गई कथा काठ बाउंस भितर मो कंडीटा जड़ी पड़ी तुली अंजुला भितर से मत भाई भाई बोली डाकी था आउ मंगा कंडे से मो सांगे केते झगड़ा कर से केते बड़ पचारी था सवारी हाँ सवारी हाँ
କଥା ଏ ସବାରି ଦେଖୁତେ ଏ ସବାରି ପାଇଁ ସେ କେତେ ଗୋଡ଼ କଚାରିଥିଲା ଆଉ କଥା ଥିଲା ଏ ସବାରି ନେଇ ତାର ବର ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ପଣ୍ଡେଇରାଣୀ କନ୍ୟା ସଦେ ହବ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ମୁଁ ବିଦାୟ କରିଥାନ୍ତି କଥା भाभी नाम कौन रे राजा ମୋର ପତର ଭଳି ସମୟ ଭାସି ଭାସି ସେ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ତାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନଥାଏ ସୁଖର ଥାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପାରିବୁ ରାଜା ପାରିବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୋରାଗଣ୍ଡା କରି ହିସାବ ଆଦାୟ କରିପାରିବୁ ହଠାତ୍ ଆଜି କେମିତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ? ଏହା ଭାବିପାର ଗୋଟେ କଲେଜରେ 3 ବର୍ଷ ଛାତି ପଢ଼ିବା ଭିତରେ କେବେ ତମ ଘରକୁ ଆସିନି କେବେ ଏମିତି ଜମ୍ବରେ ଗୀତା ବି ଡାକିନି ଆରେ ସେ କଥା ନୁହଁ ଆଜି ଆଜି କେମିତି ହଠାତ୍? ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ହଠାତ୍ ହିଁ ଘଟିଯାଏ ଗୀତା ଆଉ ସେ ହଠାତ୍ ଘଟଣାଟି ମଣିଷ ଜୀବନ ରାସ୍ତାଟାକୁ ବଦଳାଇ ଆରେ ସେ କଥା ନୁହଁ ତମର ସେ ଦାର୍ଶନିକ ସାର୍ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏ ଯାଇ ଛାଡ଼ି ପାରିଲ ନା ହେଲେ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରୁନି ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସତ କହିଛନ୍ତି ଗୀତା କହିଲେ ଦେଖି ସେଦିନ ହଠାତ୍ କଲେଜ ଛାତିରୁ ତମର ପାଦଟା ସ୍ଲିପ୍ କରିବା ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଆସି ତୁମେ ପଡ଼ିଯିବା ଏ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଘଟଣାଟା ଏମିତି ହୋଇନଥିଲେ ମୋର ତମର ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା କେତେ ଘନିଷ୍ଠ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଘଟଣାଟା ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରିନି ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା ତେଣୁ ମୋର ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି ଗୀତା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିକି କ'ଣ ଟିକେ ବସିବା କହିବନି କ'ଣ ତୁମେ ଖୁସି ନୁହଁ ନାଇଁ ବିଜୟ ସେ କଥା କିଛି ନୁହଁ ଘରେ ଘରେ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ବାକି ଅଛି ଓହୋ ଘର ଘର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଏଇ ଘର ପାଇଁ କାମ କରିବ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ ଆରେ ଖାସ୍ ତମକୁ ଘରର କାମରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ବୁଝିବାକୁ ଆସିଛି ବିଜୟ ଆଉ ଗୀତା ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କହିପାରୁନଥିଲି ସେ କଥାଟା ଆଜି କହିବାକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ଆରେ କୁହ ନା ବିଜୟ ଟିକେ ଖୋଲିକି କୁହ ଆରେ ସେ କଥା ନାହିଁ ଯେ ଗୀତା ମାନେ 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 ପୁଣି କ'ଣ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ବିଜୟ କୁହ ନା ଆରେ କୁହ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଗୀତା ଭଲ ପାଏ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବିଜୟ
मौसी तुमको बहुत भल पाए तुमको कहबो नहीं बता आई लव यू बेटे आई लव यू बिना क्या की पर संभव ठीक है गीता भरोसा रखो मोर देले बहुत काम अछि मु आसी गीता करे देखा हो बाय गीता बाय बाय तुझे से क्षीर बालिका এই জঙ্গলে রাস্তা থেকে সবুজ দিনে ফেরেছি আর যেটা করলে আমাকে পছন্দ করতে হবে লালা বাবুকে বঙ্কর ভিতরে পশিগলে সেইটার ফর্ম পাইবাটা বন্দিছ দশ চিড়িয়াটা কেমিতি আমার পক্ষে সাইকেল চলে চলে আসিছি রাস্তা মধ্যে বলা ধরে পড়িযা আর তারপরে ए रास्ता मझे लोक दिटा शोइचंदी काहेकि आपले उड़बे आपले रास्ता उड़बे सर पानी पानी किंतु जंगल मझे मु पानी पाइबे कोठु कौन करी हां लाला बाबू पाखु ताजी नहीं गले ए प्लस बी हॉलेज कर टिके गलो ए प्लस बी हॉलेज कर जानी जो आज राती दा लाला बाबू को बंद चली गले तू माले माले जो चली जा चल बोलते बोलते किसी कौन से भगवान डॉक्टर अबे डॉक्टर नहीं तू डाची बोल ठीक हो बात तो छाया जरा मुंह डाकुची अबे मुंह डाक भगवान राजा सिंह सुनीति द्रौपदी को बस नहीं बहुत बने दिलो अब चक्रवर्ती द्रौपदी बहुत नाम कमे दिलो आओ अर्जुन हाथरे गांडी बधराई दिलु तू आओ ये राजा सिंह हाथरे भुजाली के जेतबे धरे दिलो से भुजाली को आज बेटा सबे अरे राजा हो प्रकाश हो Hey,
मात्र केईटा मास भितरे मोर दुईटा असिस्टेंट को स्वास्थ्य दिवाला कर मना करा कलिकतार आसी ओडिशा रे आतंक सृष्टि करथिबा राजा सिंह को धरबारे कई बारंबार विपद जवाब दियो सब इंस्पेक्टर मो प्रश्न जवाब दियो आपण व्यस्त होते रे अंकल राजा को धीरे पे सीबीआई जतले के सेटअप करची राजा जी खूब शीघ्र अरेस्ट हेबो ए विषय तो मोर अछि ओ डोंट नियर सीबीआई राजा सिंह एमिति गोटे मर्डर कर चलथिबो आओ तुम पुलिस डिपार्टमेंट निरीव 10 बसी रे जो माइंडेड सब इंस्पेक्टर एटा होची निरीव जनसाधारण करो निरापत्तार प्रश्न देशर एकता और अखंडतार प्रश्न ता पूर्वरो पुलिस सब इंस्पेक्टर हिसाब रे आपण को मोर गोटे प्रश्न व्हाट ए राजा जी मर्डर करथिबा दुईटा असामाजिक गुंडा बदमाश आपण को असिस्टेंट हेले केमिति आओ ते गुंडा बदमाश पे आपण को ते डर थिला बेले राजा सिंह अरेस्ट करे पे आपण ते बाध्य करछन काई ऑल रिटर्न सब इंस्पेक्टर सामान्य तुम्हें कोई ना चाहो मु गुटे असामाजिक गुंडा बदमाश मो कथा एक्जेक्टली छै ना अंकल मो बापा कर बंधु हिसाब रे मु आपण सम्मान करे मते केवल एति पे दुख लागुची आपण करे बळे आचरण आपण पे दिन का हो आओ आपण ने पुलिस नुआ इन्वेस्टिगेशन आरंभ करिवो कमाल सब इंस्पेक्टर कमाल 10 कैबिनेट मिनिस्टर को आंगुठी इशारा न चौथवा ए लाला जगदेव नदी फर्दर की टिकट हुए सारे तमर से पुलिस डिपार्टमेंट को कमाल कर दो व्हाट माइंडेड सब इंस्पेक्टर 24 घंटा भीतर मुरादा शेरो अरेस्ट है बाय एनीवेज मंडे समाज आगे निर्लज अभिनय करथिबा ए शैतान गुडी को हटे दी तू तो ठीक करछ राजा आईन कानून आज तो पाखरे हार मान जाउची तू जोडी थाला काई कि राजा तो मनीष पणिया को ए सब इंस्पेक्टर विजय चौधरी जी सैल्यूट करूची सैल्यूट अच्छा कहलु 8 दिन रे तो मते छाड़ी तू बालेश्वर रही पारिलु हां हेले तू जते बेले सासु घर को जीवु पेटी केंति रहबु आ मु जदी कहे मो मित्र को छाड़ी मु कोआडे जीविनी ता माने तू बा हबनी हां भारी साजे त नाटे कहला हेलो तो भई सब छियो माने ऊपर ऊपर ना बोली कह दियंती हेले भितरे भितरे रानी हबर कन्या हबर सब बड़े सपने डबल तक ए सोचे ना नहीं ए आउ चौठी ना थिला अकुआ कथारे से लाजर ओढईडा खसी गले ना कौड़ी संगत बसी डाके कहती मैंने सीटा जन्मे जो सुंदर संगत तो ए भाई
ডায়লগটা লম্বা হয়ে গেলে রে। এইটা ডায়লগ নুহ, এইটা তম গেলেই ভৌণীর অন্তর কথা। কহিল ভাই তুমি ମୋ କଥା ରଖିବ ନା ନାହିଁ? ଗୀତା ଗାୟତ୍ରୀ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଲାଲ ଦେବ ତୋର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଓଳି ଝିଅ, ତାଙ୍କ ଟାଟସ୍ ଅଛି, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି କହିଲୁ? ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଭାଇ? अरे विकास ମୁଁ ବି ତତେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି। ମୋର ତ ଦେହଟା ଭଲ ରହୁନି, ମୁଁ ବୁଢୀ ହେଲିଣି, ପାଚିଲା ତାଳ କେତେବେଳେ ଯେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବି କିଏ କହିବ କହିଲୁ? ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଗାୟତ୍ରୀକୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବି। କ'ଣ ଭାଇ ମୋର ସପକ୍ଷରେ ମୋର ଭେଟ ଆସିଗଲା, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବାପାଙ୍କର। କ'ଣ ଏଥିରେ ତୁ ରାଜି ନା? ଓହୋ କ'ଣ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଆରେ ହଁ କି ନାହିଁ କହିପାରୁନ? ତାମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲିନି ତୁ ନାଚ କରୁଛୁ ବୋଲି। ଆରେ ମା ଗୀତା, କ'ଣ ଆଜି ବୋଲି ଦିନରେ ତୁ ଖେଳିଛ କ'ଣ? ନିଅ ମିଠା ଖାଅ। ମିଠା? କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା? नो କହିବିନି। ବାପା ମତେ ଆସିକିନା ମୋ କାନରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଦେଖ ବାପା ମୁଁ ତମ ଗେଲା ଝିଅ ନା। गेला ना बापा बापा नो नो नेवर ବାପା ମତେ କହୁନ। बापा मत कौन ମତେ କହ। आए नो 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 स्वतंत्र के बढ़ी जाओ। ଓହୋ କଣ ଯେ ତମେ କୁହ, ବୁଢାଟେ ହେଲଣି ତମର ତ ପିଲାଲିଆ ଡଙ୍ଗା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। अरे एक बड़े के दुईटा सरप्राइज कौन बापा? अरे नहीं तू चंदा का फॉरेस्ट सेक्शन रे पोस्टिंग रेंजर और पोस्टिंग बाइज रे बापा ଭାଇ ମତେ तुमको कौन दिन लागू के बहु मो पुओ दिने समाज रे भल लोक ही छिड़ा बोली ହଁ ସବୁ ହଉଛି ସେ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା। ए सेकंड सरप्राइज ता मोगा गीता भाई କଣ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ବାପା? आ बापा कौन कहबे तो बागा तो ठीक है जे आओ ବାପା ମତେ କିଲୋ ଭାଇ ମତେ କେତେ ଚିଡ଼ଉଛୁ। अरे मो होता मो गीता सब कर दोजी आई मीन टू से गायत्री के घर में बहुत जाने रे मत तो हो से आपत्ति नहीं ଆକୁ ତ ଭାଗରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ବାଟା କହୁଛି କଲା ଛୁଆଟା ବଡ ଆଜି ତୁ ଦୀପା ଲଗାଏ ତିତିଲି ରଖି ମୋଟା ହେଲି ଦେଖିବା ସେ ଧଳା ବାଟା କେମିତି ମତେ ବାହା କରେ ବୋଲି। दीपा लेखे तू तो नहीं जू बुझिलु मो कौला दूध पीले परा बड़ हम देहरे माउस लगे କ୍ଷୀର ରଖିକି ତା ବଙ୍କା ପୁଅ ମାସ ଶେଷ ପଇସା ଦେଇ ପାରୁନ। କ୍ଷୀର ଦେଇଯିବ। हेलो तितली କଣ एटा दीपा लगा देलु तो हेलो एटा कोला राई ना दोला राई दूध बे କ୍ଷୀର ତ
दूध पूरा मीठा थोड़ा मीठा तो ना को जाओ ऐ तितली आप भाई दे लो आप दे तते कहले पड़ा आ पाए में पाछ में किछ दे परबी नहीं तोर पुडी कोन हला काय गुडा होजो तू काहे के दूध देलु कहलो दूध पीले मोटा आबी तापर जाय मोर बागर हो आपने दूध देलु मोर बागर हो के दिला दिले बता पुडी हां ना का को बाऊ बा ओ जाबर टोकड़ा में ती अन्ने बहु को दिला तोर मोर जुड़िया करे भारी मानिबो तो भलिया झील को मु भाई कौन मो बा हेलो हेलो खानी मो बा तो 10टा गध 20टा घुसुरी 50टा कुकुड़ा एका संभाली तते मु एकुटिया संभाली परिबिनी तू ताले मत संभाल पारी हां तो जंगल ताले बड़ा अछि हां ठीक अछि मु ताले जा कहबी तू सेया मानिबु तो इबे मानिबी कोन सब मानिबी बहु कोदला बरा माइकिनिया कथा मानिबु तो भलो मणी छटिए होबो आ धन संपत्ति भी बढ़ियो ओहो तो बहुत आले कहउथिला हां हां भल्लो कथा कहछु अच्छा तुम गोड़ मोड़ देई पारी इबे ए कथाटी कहलु इबे तू कहले पूरा नई गिडई पड़ीबी तू कहले गछ तोड़ी पड़ीबी इबे गुटे सामान्य कथाटी कहलु देख 100 दर कोन 1000 दर बहुत उठोबी तू खाली सेठी बहुत उठ नाही बे गोड़ मोड़ी पारी बुची हां गोड़ मुड़ दिबी जा गोड़ मोड़ी पारी हां सत को हां ठीक अछि तान तार बुझिए कोन रेशनटा करना बा हाय रे विधाता कौन करिव एमन एजा तंदगारे जब तो देखो के तो सब कथा नहीं बार्ता नहीं पतरा दो किसी ना एक कथा भीतर आसी आकर चिन्नी दे फरेस्ट गार्ड रेंजर जगाउन सेनापति चिन्नी तो खराब मु होचे तंदगा सेक्शन रो नवा कर्मचारी करबा आसुआ रेंजर विकास दा भूलेगा उठ उठ उठ
ଶୁଣିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ଅଫିସରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଅଫିସରେ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଫେଟ ନେଇ ଚଲେଇ ପାରିବୁ ପ୍ରଫେଟ ଦେଇଛ ଅଥଚ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମର୍ଡର ହେଇକି ଅଫିସରେ তুমি ଜାଣିପାରିଲି କେମିତି? ସତ କୁହ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁରି ମୂଳ ସେଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। କିଏ ସେ ଲୋକ? ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଲାଲା ଜଗଦେବ ଆଜ୍ଞା। ଓ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ସାରା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରେ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜିଅନ୍ତା ବାପ ତାରି ଆମର ହାତ ମାରିଲା ଆଜ୍ଞା। ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଓ ଟପିକ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ଆଉ ଏକ କଥା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ, ଲାଲା ଜଗଦେବ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାବୁ ନଚେଇବା ଗଲେ ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟରଟା খুব ମଜୁଦ ହବା ଦରକାର। ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଜଗବନ୍ଧୁ ଏଠିକି ଅର୍ଡର ଅଛନ୍ତି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲା ଦିନଠୁ ଦେଖି ଆସୁଛି କିଏ କେମିତି କେତେବେଳେ ଅଫିସରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ନ ପୂର୍ବରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ହଲିଲେ ଆସିଲେ ଦଉଛୁ। ହଁ ପାଖ ବସ୍ତିର ସେ ମଦନା ବୁଢ଼ାଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଯଦି କେଉଁ ବାବୁ ଥାଆନ୍ତି ଟିକେ ଖବର ଆଣିବାକୁ ଯାଏ ଡାକିଲେନି ଆଜ୍ଞା। କି କଥା ଆଜ୍ଞା, ସେ ମଦନା ବୁଢ଼ାଟା ବାହାରେ ବସିଥିଲା ଡାକି ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଅବେ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଅଫିସ ନା ଆଉ କିଛି? ଲାଲା ଜଗଦେବ ଏଇଟା ମୋତେ ଆଡ୍ଡା ବଟି ଦେଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାକେଟା ଧରିବାକୁ ହବ। ବାଏ ହଉ କାର୍ଗୋ ମତେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ? ସିଏ ପାଖ ବସ୍ତିରେ ମୋର ଘର। ଭାରି ଦୁଃଖୀ ଲୋକଟା ଇଏ ପେଟ ଚାକର ପାଇଁ ସେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଆଉ ଖଟି ପାରୁନି ବାବୁ। ମୋରି ସାନଙ୍କ ପରି ବାବୁ ସାରମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଏଇ ଟଙ୍କା ଗୋଲ ହାତ କରି ଟଙ୍କା ଆଠା ଯାହା ମିଳେ ସେଇଥିରେ ଦୁଃଖେ ସେ ଚଳିଯାଏ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ମଦନ ତମ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ସେ କଥା ମତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ମଦନ ବାବୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯେ ଯା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁ। ମଦନ ତାପରେ ବାବୁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନହେଲେ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସତ୍ୟା ଭାଇ ଆଉ ମା ସୀତାଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଭା ଭାଉଜଙ୍କ ଭୂମି ପାଇଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ପାଶରି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଲାଲା ଜଗଦେବ ମୋର ସେତକ ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ବାବୁ। ଲାଲା ଜଗଦେବ ହଁ ବାବୁ, ସେ ଲାଲା ଜଗଦେବ ମୋ ସତ୍ୟା ଭାଇର ବଂଶଟା ଲୋପ କରିଦେଇ ମଦନର ଆଶା ଭରସାକୁ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଟେଇ ଦେଲା ବାବୁ। ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି? କୁହ ମଦନ କୁହ। ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ଚଳିବେ ବାବୁ। ଇଏ ଲାଲାଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ, ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ଥିବେ ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି ମଦନ, ତୁମ କଥା ମୋର ମନେ ରହିଲା। ତୁମର ଏଇ କେହି ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଅତି ନିଜରେ କରିନି। ଆଜିଠୁ ତୁମେ କାହାରି ବୁଲା କରି ଚଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମୋର କଥା ରହିବ। ଆଉ ଆଜି ରାଜି ତ? ହଁ ବାବୁ। କଲେଜ ଲାଇଫରେ ପ୍ରେମୀ ସବୁ ପାଖରେ ପାଇ ସ୍ୱପ୍ନର ମୋହ ଲଗାଇ ଦେବ।
ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଇନେ ଟେ କରି ରଖିଦେଇ ନିଜେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଦେଖୁଥିବ। ହେଲା ବାବା ହେଲା, ଆଜିଠାରୁ ତମକୁ ମାହିଲା କରି ରଖିଛି। ସେ ଆଇନା ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବିକୁ ନିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି। ଏଇ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇଗଲା ପରେ ଏ ଗୀତ କଥା ତମର ବଡ ମନେ ପଡୁନି? ହଁ, ବଡ ଅଫିସର ତ ଗୀତା ଯେତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଲେ ବି ଗୀତାକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜଟା କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ମନର ସବୁ ଆବେଗ ଆଉ ହୃଦୟ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନରେ ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଗୀତା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ହୋଇ ମୋ ଦେହ ଉପରେ ଖେଳି ଯାଉଛ। ଆରେ ଏ କହୁଛି ଛାଡ, ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମିଠି ମିଠିକା ଲାଜଟା କିଏ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଶୁଣେ? ସେଇ ଜଗଲା ପଗଡ଼ଟା ଆସି ମୋ କାନ ପାଖରେ ଚୁପି ଚୁପି କରି ସବୁ କହୁଛି। ଗୀତା জয়ন্তী ফগুনা লক্ষ্মীরে শ্রাবণ রজনী গন্ধা করি পাউছি ভাল সতে রহিবু ছাতি তলে পাগল কলা প্রেম ভিতর জীবন দেই পাইছি ভাল এলে ঝিও খালি পাউছি ভালা সাথী রাখি দিই সাথী মন মুখে কাছে চলি রাখি দিই ছাতি ছিড়ি আমি না ছিড়ি পাউছি ভাল সতে রাখি বুঝাতে চাই পাউছি ভাল সতে রাখি বুঝাতে চাই পারুনি রহি পারুনি তুমি না তুমি পারুনি রহি পারুনি তুমি না খালি দেখে খালি
রাখিছি তোতে হৃদয় দিয়েছি তোতে মায়া মনে ইমো প্রিয় মনে ইমো সব মনে ছাতি গুজিরি রাখিবি তোতে হৃদয় দিয়েছি তোতে সনি জানা রাইতি বাসে প্রেম সনি জানা রাইতি বাসে পাউচি ভালো সাথে রাখিব ছাতি তারে পাউচি ভালো সাথে রাখিব ছাতি তারে লা 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 গীতা ବାପ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ମୋ ଝିଅ ହୋଇ ତୁ ଏତେ ତଳୁ ଖୋଜେଇ ପାରିଲୁ ଛି 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 ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଅସଣ ଯୁବକକୁ ଘର ଭିତରୁ ଡାକି ଆଣି ତୁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଛୁ ସେ ଭୁଲର କ୍ଷମା ନଥାଏ ଗୀତା ନୀତି ଆଉ ଆଦର ସହିତ ତାରିଫ ନ କରି ତୁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଛୁ ସେ ଭୁଲର ପ୍ରାଚୀନ ନଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତା ଗୀତାରେ ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ଯାହା କହିବା କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ହେଲେ ତୁମେ ତୁମେ କିଏ କାହା ପରିବେଶରେ ନେଇ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଛ କଣ ସାହସ ନେଇ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜବାବ ଦଉଛ କାହିଁକି କହୁଛି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବାପା ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତତେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା